धन्यवाद। सूत्र का यहाँ स्थान है, यदि अगर नहीं है तो परिवर्तन यात्रा में संकल्प ले और हमारे जो आने वाला विधानसभा है अपने अपने बूथों में ऐसा करके दिखा दे कि यहाँ पर कमल खिले और झारखंड में सरकार बने। आज वर्तमान बात करें सरकारी दफ्तरों की बात करें तो पंचायत सचिवालय से लेकर के जिला कार्यालय तक के दफ्तरों में जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं सबको भ्रष्टाचारी में लगाया है और भ्रष्टाचारी करने के लिए एक एजेंट के रूप में यह सरकार हेमंत सरकार काम करा रही है और कालाबाजारी करके जनता के पैसे को लूट कर अपने तिजोरी में भरने का काम कर रहा है। झारखंड ভরে গেছে। সবচেয়ে বড় কথা প্রধান ইস্যু বাংলাদেশি ঘুষপেটিও। বাংলাদেশ থেকে লোকজন চলে আসছে, কলকাতা দিয়ে চলে আসছে, আমাদের বাংলা দিয়ে চলে আসছে, বর্ডার দিয়ে এসে আজকে এখানে পুরো জমি একদম কবজা করে নিচ্ছে। তারপরে কি করছে? আমাদের আদিবাসী মা বোনেদের বিভিন্ন ভাবে ভুল নিজের নামে পরিচয় দিয়ে তারা হিন্দুর নামে পরিচয় দিয়ে তাদেরকে বিয়ে করছে। তারপর তারা কোন নির্বাচন হোক, কোন পঞ্চায়েত হোক, সেইখানে তার বউকে মুখ বানিয়ে দিয়ে জেতার পরে তারপরে নিজেরাই শাসন চালাচ্ছে। ये लोग बांग्लादेश के आगे आके यहाँ पर शासन चला रहे हैं। আপনারা সবাই দেখেছেন বাংলাদেশে এখন কি অবস্থা, দেখছেন তো?